नाजरीन करام, इंसान का सिर्फ एक झूठ पिछले बोले हुए तमाम सच को मशकूक बना देता है। और नाजरीन, अल्लाह करीम और अपने माँ बाप से दूर रहकर इंसान परेशान ही रहता है। लोगों के दुख दर्द बांटो, अगर ये नहीं कर सकते तो कम अज कम इनमें इजाफे का सबब तो ना बनो। वो इंसान जो लोगों को छोड़कर और लोगों से मुंह को मोड़कर रब्बे करीम की तलाश करे, वो कामयाब नहीं हो सकता। और किसी भी इंसान को अपने करीब इतना मत करना कि वो तुम्हें मामूली समझने लगे। इंसान को आखिरत के अंदर कामयाब होने का सिर्फ एक मौका मिलता है, और वो है जिंदगी। इसको बुरे कामों में जाया मत करना। जो इंसान कुछ करना चाहता है वो करके दिखाता है, और जिन्होंने कुछ नहीं करना होता वो फिर नुक्ताचीनी करने में लग जाते हैं। हर सुनी सुनाई बात को मत फैलाओ, वरना तुम्हारी बेवकूफी के लिए इतना ही काफी होगा। और जिंदगी एक बात तो सिखा देती है कि इंसान हमेशा किसी एक के लिए खास नहीं रह सकता। जिंदगी में समझौते बहुत ज्यादा काम आते हैं, और इंसान की मन मर्जियां इससे और ज्यादा पेचीदा बना देती हैं। और नाजरीन, कभी कभी किसी को जीतने के लिए तराजू के पलड़े के अंदर दौलत की नहीं बल्कि इज्जत और एहसास की मिकदार बढ़ाना पड़ती है। लोगों को हर वक्त मशवरों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अक्सर औकात वो ये चाहते हैं कि कोई उनको थामे और उनको समझे और उनके दिल की बात को समझे। जैसे मरने वालों के साथ लोगों के रवैये अच्छे हो जाते हैं, अगर इस तरह जीने वालों के साथ रखे जाएं तो लोग जीना सीख जाएं। अपनी हैसियत से बढ़कर जिंदगी में कभी कोई ख्वाब ना देखना, क्योंकि ऐसे देखे गए ख्वाब अक्सर मर्तबा ऐसे नासूर बन जाते हैं जो जिंदगी भर इंसान को दर्द देते हैं। किसी के मुंह पर उसकी तारीफ करने की बजाय बेहतर है कि उसकी पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दी जाए। आजमाइशें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत होते हैं। किसी इंसान से हमेशा उतना ही लगाव रखो जितना तुम उसकी नफरत या उसकी अलहदगी को बर्दाश्त कर सकते हो। और जिंदगी में तरतीब बहुत जरूरी है, वो चाहे जिंदगी की हो या फिर किसी भी काम की, क्योंकि तरतीब के बगैर सब उलझ जाता है। किसी जगह पर मांगी हुई तवज्जो इज्जत नफ्स की तौहीन होती है। अपनी गलतियां मानने से इतबार कम हो जाता है, और ना मानने से अपनों में से अपनापन कम हो जाता है। और लोगों की फितरत समझकर लोगों को डील करोगे तो यकीन जानो ज्यादा दिल नहीं दुखेगा। अपनी मुस्कुराहट किसी को बांट दो, खुशियां तुम्हारी हो जाएंगी। मोहब्बत की गहराई में कभी ना जाना, क्योंकि कुछ लोग वक्ती होते हैं, वो पीछे से भाग जाएंगे। जिन लोगों के निशाने कमजोर होते हैं वो दूर से वार नहीं कर सकते, वो पहले करीब आते हैं, फिर मोहब्बतें जताते हैं, और सीने में जिस जगह दिल होता है उस जगह पर वार करते हैं। और नाजरीन करम, अल्लाह पाक पर तवक्कुल मजबूत करें और उसके बनाए हुए
خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ اگر تمہاری ذات لوگوں کے لیے پھلدار درخت جیسی نہیں ہے تو کوشش کرو کہ تمہارا کردار لوگوں کے لیے سایہ دار درخت جیسا ضرور ہو۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ہر چیز چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ ساتھ چلنے کی شرط پر لوگ ساتھ چل تو پڑتے ہیں مگر کئی راستے میں بدل جاتے ہیں اور کئی راستہ ہی بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں کہ رشتوں کی پاسداری ہو اور رشتے مضبوط ہو تو زندگی میں ان اصولوں کو اپنا لو۔ جھوٹ نہ بولو، منافقت نہ کرو اور رشتوں کا احترام سیکھ لو۔ اگر کسی بات پر غصہ آ جائے تو درود شریف کا ورد کر لو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ دولت کو اپنے ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اس کو دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ اور صبر ایک ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت لفظوں کی بجائے خوبصورت کردار موجود ہوتا ہے۔ پیار، اخلاق، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جاؤ جو یہ بتاتی رہے کہ تم اس راہ سے گزرے تھے۔ جو انسان تم پر غصہ بھی کرے وہ تعلق بھی ختم نہ کرے، وہ برے وقت کے اندر تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اور ناظرین، جس جگہ سے سیکھا جائے وہاں پر چالاکی کا مظاہرہ کرنا گستاخی ہے۔ انسان کے توبہ کے ہر آنسو کا کمال یہ ہے کہ توبہ کا آنسو گرتا تو باہر ہے مگر صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر توبہ کا خیال آنا بھی خوش نصیبی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ جانے وہ بد قسمت ہے۔ کاش کہ انسان اپنے اچھے لمحات کو چھپا کر رکھ سکتا، ان پھولوں کی طرح خشک کرتا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا۔ کبھی دکھاوے کی کوشش نہ کیا کرو، جب تم منزل پر پہنچ جاؤ گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ نظر کمزور ہو گئی ہے تو صبح کے وقت سبز گھاس کو 10 منٹ دیکھا کرو، 4 دن میں بینائی تیز ہو جائے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔